So students, today we discuss about the reactions of alcohol. Last class tot ami preparation শেষ কৰিছিলো এতিয়া আমি পঢ়িম reactions of alcohol. So first reaction is reaction with sodium metal. Sodium metal. Alcohol react with sodium metal. Alcohol react with sodium metal, we get sodium alkoxide and hydrogen gas. So alcohol react with sodium metal, we get sodium alkoxide plus hydrogen gas. So the key release hobo hydrogen gas release hobo. The reaction to balance one hai. Here 2 dim, here 2 dim, here 2 dim. It balance hobo. এফালে কার্বন দুটা এফালে দুটা হাইড্রোজেন আটটা এফালে হৈ গল আটটা অক্সিজেন দুটা এফালে দুটা গতিকে ব্যালেন্স হৈ গল এতিয়া আমি জানো যে এসিডে মেটালৰ লগত ৰিএকচন কৰিলে সল্ট এন্ড হাইড্ৰোজেন গেছ প্ৰিপেয়াৰ হয় ইয়াতো তেনেকে এলকহলে মেটালৰ লগত ৰিএকচন কৰি সল্ট এন্ড হাইড্ৰোজেন গেছ ৰিলিজ কৰিছে সো এলকহল ইজ somewhat acidic in nature. Alcohol is somewhat acidic in nature. Next, this is the first reaction. Next reaction is reaction with Grignard's reagent. Grignard's reagent. Grignard reagent er logot alcohol react korile ki pam. Okay? So alcohol react with Grignard reagent CH3 MgBr lolo ami Grignard reagent to. Then what happen? Ei OH bond er electron kita yale jabo. Here pora H positive release hobo. Magnesium to 2 positive, CH3 to negative, Br to negative. এতিয়া A হাইড্রোজেন তো ইয়াত লাগি গল we get CH4 plus Mg Br then OCH3 negative part to ইয়াত লাগি so alcohol react with Grignard reagent we get alkane alcohol react with Grignard reagent we get alkane এই বন্ডলৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়ালে আহিলে এ পাৰ্টটো নেগেটিভ হৈ গল তেতিয়া H পজিটিভ টু ৰিলিজ হল H পজিটিভ টু কত লাগিলে CH3 নেগেটিভ হল লাগিলে দেন CH3 নেগেটিভ এন্ড H পজিটিভ give CH4 ম্যাগনেসিয়ামৰ লগত অলৰেডি Br আছিলে ইয়াৰ নেগেটিভ পাৰ্টটো লাগি যাব OCH3 so this is the reaction of alcohol with Grignard reagent. Well, next we go to the third reaction. Reaction with carboxylic acid. Reaction with carboxylic acid. Alcohol react with carboxylic acid. Alcohol react with carboxylic acid in presence of mineral acid. In presence of mineral acid. This reaction is reversible reaction. We get ester. CH3 COO CH3 plus H2O. We get ester and water. We get ester and water. Alcohol react with carboxylic acid in presence of mineral acid. We get ester and water. This reaction is known as esterification reaction. The reaction to কি জনা যায় esterification reaction. আৰু উল্টা reaction তো possible হয় যেতিয়া ester এ water লগত reaction কৰে তেনেহলে alcohol আৰু carboxylic acid ওলায়. This is the esterification hydrolysis of ester. So reaction with carboxylic acid. Alcohol react with carboxylic acid in presence of mineral acid.
we get ester and water. All number 4 reaction. Reaction with acid chloride and acid anhydride. Acid anhydride. Reaction with acid chloride and acid anhydride. Reaction with acid chloride and acid anhydride. Okay, acid chloride and acid anhydride er logot alcohol ki reaction dibo ami etu discuss korim. Alcohol eta lolo yate acid chloride didu CH3COCl. Then what happened? This bond come here, oxygen become negatively charged, and this electron pair is removed with HCl minus atom. গতিকে এই পার্টটো কি হৈ যাব, এই ইলেক্ট্রন কিটা ইয়ালে যোৱাৰ লগে লগে এই পার্টটো পজিটিভ আৰু এই ইলেক্ট্রন কিটা ইয়ালে অহাৰ লগে লগে এই পার্টটো নেগেটিভ। এই পজিটিভ কার্বনত গৈ এই নেগেটিভ পার্টটো লগাই দিয়ে। Then we get CH3 CO OCH3 plus HCl. We get RCOOR ester. We get RCOR ester and HCl, hydrochloric acid. This ester is name of this ester is methyl ethanoate. Methyl ethanoate. We get ester, methyl ethanoate. So alcohol react with acid chloride, we get a ester, methyl ethanoate. যদি এসিড আৰু হাইড্ৰেটৰ লগত ৰিএকচন কৰে এলকহলে তেতিয়াও আমি এষ্টাৰে পাম, খালি প্ৰডাক্টটো বাই প্ৰডাক্টটো বেলেগ হ'ব। মেইন প্ৰডাক্টটো সেম হ'ব, বাই প্ৰডাক্টটো বেলেগ হ'ব। এটো হল এসিড এন্ড হাইড্ৰেটৰ ফৰ্মুলা। এটো কিহৰ ফৰ্মুলা? এসিড এন্ড হাইড্ৰেটৰ ফৰ্মুলা। এতিয়া এই বন্ডলৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়ালে আহিব, অক্সিজেনটো নেগেটিভ হৈ গ'ল। এই বন্ডলৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়ালে আহিব, অক্সিজেনটো নেগেটিভ হৈ গ'ল। এই বন্ডলৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়ালে গুচি যাব, এই পার্টটো নেগেটিভ হৈ গ'ল। এই বন্ডলৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়ালে আহিব, এই পার্টটো নেগেটিভ। এই বন্ডলৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়ালে গুচি আহিব, এই পার্টটো নেগেটিভ। আৰু এই পার্টটো কি আছে? পজিটিভ। এই পজিটিভ পার্টটো এই নেগেটিভ পার্টটো লাগি গ'ল। আমি একে প্ৰডাক্টটো পাম CH3 CO OCH3 প্লাস কি ওলাব? ইয়াত আগতে Cl টো নেগেটিভ আছিল, এতিয়া এই পার্টটো নেগেটিভ, CH3COO minus react with H positive, we get CH3COOH. গতিকে এসিড ক্লোৰাইডৰ লগত ৰিএকচন কৰিলে এষ্টাৰ আৰু এসিড এনহাইড্ৰেটৰ লগত ৰিএকচন কৰিলে আমি কি পাইছো? এষ্টাৰ পাইছো। এটা বাই প্ৰডাক্ট হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড আৰু এসিড এনহাইড্ৰেটৰ লগত বাই প্ৰডাক্টটো হৈছে কি? কাৰ্বক্সিলিক এসিড পাইছো। ওকে, so this is the reaction of alcohol with acid chloride and acid anhydride. Acid chloride and acid anhydride. Okay. Number 5 of the only এগিলা সকে বুঝি পাইছা এটা রিঅ্যাকশন। নাম্বার 5 রিঅ্যাকশন তো আমি অলরেডি পাই আইছো। Number 5 reaction with PCl5 phosphorus pentachloride er logot ami already haloalkane halonine chapter et reaction paiswe when alcohol react with PCl5
we get chloroalkane plus POCl3 plus HCl. So this is the reaction with PCl5. গতিকে আগৰ চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িছোৱে একেটা ৰিঅ্যাকশনে। Number 6, reaction with thionyl chloride, SOCl2. Reaction with thionyl chloride. So alcohol react with SOCl2, we get CH3Cl plus SO2 plus HCl. So we get alkyl halide plus sulfur dioxide and HCl. Sulfur dioxide or HCl কিহত থাকে? gaseous phase থাকে, গতিকে ইহতি evaporator গুচি যাব আৰু আমি কি পাম? CH3Cl liquid phase পাম। এই ৰিঅ্যাকশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বুলি মই হেলোএলকেন হেলোইন চ্যাপ্টাৰটোত কৈছিলো। কেলে যে in this reaction we get pure alkyl halide in the liquid phase and byproduct in the gaseous phase. Okay. Next one is number 7 is reaction with Lucas reagent. Reaction with Lucas reagent. গতিকে আমি Lucas reagent এর লগত কি রিঅ্যাকশন পাম ইয়াত? reaction with Lucas reagent. reaction with Lucas reagent. কৈছিল আমি যে টারশারি অ্যালকোহল হলে Lucas reagentৰ লগত ৰিঅ্যাকশনটো ফাস্ট হয়। টারশারি অ্যালকোহল react with Lucas reagent. Lucas reagent কি আছিল? HCl and ZnCl2 mixture. Then we get tertiary alkyl halide. ইয়াত কি আছিল যে cloudiness appear হয় rapidly. টারশারি অ্যালকোহল হলে যেতিয়া Lucas reagentৰ লগত দিম তেতিয়া কি হ'ব? এই যেটো alkyl halide formation of alkyl halide is indicated by the cloudiness, appearance of cloudiness rapidly. If it is secondary alcohol, then the cloudiness occurs within 5 minutes. So cloudiness to ketia appear hobo, reaction to ketia complete hobo, 5 মিনিটৰ ভিতৰত দিয়াৰ লগে লগে নহয়, 5 মিনিটৰ ভিতৰত হ'ব। And if it is primary alcohol, then the cloudiness appears on heating. Cloudiness appears on heating. Cloudiness appears on heating. So in this case, cloudiness appears rapidly. If it is secondary alcohol, cloudiness appears within 5 minutes, and if it is primary alcohol, cloudiness appears on heating. So this is the reaction of alcohol with Lucas reagent. Different types of alcohol: tertiary, secondary, and primary alcohol. Okay, এখিনি আগতে কৰি অহা গতিকে ইমান তোমালোকে আকৌ এতিয়া নপঢ়িলেও হ'ব, আগৰখিনি পঢ়িছা যদি। Okay, number 8, reaction with
concentrated H2SO4. Reaction with concentrated H2SO4. Here দুটা point আছে, number A to লিখিলো. When alcohol react with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, alcohol react with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, we get alkene. Alcohol এটা ললো আমি এনেকে ললো CH3 CH2OH. Alcohol react with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. Okay? Then what happened? CH bond our electron kita yellow hoye jabo. Yar pora OH minus release hobo. Yare ki hoye jabo etu CH2 double bond CH2. CH2 double bond CH2. Yar pora H positive or OH negative. H2 hobo. We get alkene plus water. Alcohol is jetia concentrated H2SO4 লগত reaction কৰে alkene হয়, product হিচাপে alkene ওলাই আৰু water release হয়. This reaction is also known as acid catalyzed dehydration reaction. Acid catalyzed dehydration reaction. এতিয়া acid catalyzed dehydration বুলি কেলে ক'লে? এই ৰিয়েকচনটো কি ক'লে? এসিড ক্যাটালাইজ ডিহাইড্রেশন ৰিয়েকচন বুলি কেলে ক'লে? যে এসিডৰ প্ৰেজেন্সত ওয়াটাৰ এলিমিনেট হৈছে, এসিডৰ প্ৰেজেন্সত ওয়াটাৰ ওলাই গৈছে, ওয়াটাৰ ওলাই যোৱাটো কি বুলি কোৱা হয়? ডিহাইড্ৰেশন. সো এসিড ক্যাটালাইজ ডিহাইড্রেশন ৰিয়েকচন, এসিডৰ প্ৰেজেন্সত ওয়াটাৰ এলিমিনেট হৈছে, সো ইট ইজ নোন এজ এসিড ক্যাটালাইজ ডিহাইড্রেশন ৰিয়েকচন. এসিড ক্যাটালাইজ ডিহাইড্রেশন ৰিয়েকচন. এসিডৰ প্ৰেজেন্সত water eliminate hoise, it is known as acid catalyzed dehydration reaction. Acid or presence of water eliminate hoar karone yak koa hoy ki acid catalyzed dehydration reaction. Etia ami yar mechanism to janibo lagibo. Acid catalyzed dehydration reaction or ami mechanism to janibo lagibo. আমি mechanism to discuss কৰো ইয়াত. এই reaction to mechanism. First step কি হ'ব? এই H2SO4 টো ভাগি যায়. কোলো ভাগিব H positive plus HSO4 negative. H positive or HSO4 negative or bhagi jabo. H2SO4 break down to H positive and HSO4 negative. Okay? Now this H positive react with this alcohol. Alcohol to a karone reaction koribo etia H positive or logot. Oxygen দুটা lone pair থাকে, এটা lone pair কি hydrogen of দি দিলে H positive of দিলে. Then we get CH3, then CH2, then OH2 positive. Oxygen electron দিলে কারণে কি হৈ গল এবাৰ পজিটিভ হৈ গল. কি হৈ গল? পজিটিভ হৈ গল. Next about কি হ'ব? এই যেটো কম্পাউন্ড পালো OH2 পজিটিভ, এই পজিটিভ টু নিউট্রাল কৰিবলৈ এই দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়ালে গুচি আহিলে, এই দুটা ইলেক্ট্ৰন কলৈ গুচি আহিলে? ইয়ালে গুচি আহিলে. Then we get CH3 CH2 positive, CH3 CH2 positive with a carbocation plus H2.
At the last step, what happened? This carbocation react with HSO4 negative. HSO4 to kotu use hoa nasile. Reaction to first to HSO4 olaisile. Etu kotu use hoa nai. So this carbocation react with HSO4 negative. Then what happened? This electron pair goes here, H positive remove from here, and it is attached to HSO4 negative to form H2SO4. So we get CH2 double bond CH2 plus H2SO4. গতিকে সালফিউৰিক এসিডটো আমি ৰিঅ্যাকচনৰ ফাৰ্ষ্টতে লৈছিলো আৰু আমি লাষ্টত কি ঘূৰাই পেলো H2SO4 ঘূৰাই পেলো সো দিস ৰিঅ্যাকচন ইজ known as acid catalyzed dehydration reaction আকৌ চাইলো প্ৰথমতে H2SO4 টো ব্ৰেক হ'ল পুনৰ ব্ৰেক হ'ল H positive and HSO4 negative this H positive attached with this alcohol then we get this compound at oxygen and lone pair to H positive oxidity OH2 positive formation কৰিলে এই OH2 positive to neutral কৰিলে এই বন্ধনৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়ালে গুচি গল এই পাৰ্টটো কি হৈ গল নিউট্ৰেল ওয়াটাৰ হিচাপে ওলাই গল আৰু আমি কি পাই গলো কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰন কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে এটো এটা কাৰ্বকেটান this carbocation react with HSO4 negative to form alkene and H2SO4 so this is the mechanism of acid catalyzed dehydration reaction this is the mechanism of acid catalyzed dehydration reaction বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে ডাউট ক্লিয়াৰ কি ক্লাছত সুধি লবা ওকে নেক্সট আমি এটা বি পয়েন্টত যাও alcohol react with concentrated H2SO4 alcohol react with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin 413 Kelvin we get ether alcohol react with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin we get ether balance korbo ya 2 didlo then concentrated H2SO4 we get ether plus water eto ki hobo ethoxy ether so ami eta কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে alcohol concentrated H2SO4 লগত react কৰিব at 443 Kelvin তেতিয়া আমি কি পাই যাম alkene আৰু 413 Kelvin at we get ether 413 at আমি কি পাম ether পাম very important reaction এটো important আগৰটো important okay so this is the reaction of alcohol with concentrated H2SO4 and I will next reaction to jump reaction with number कितना আছিল again 7 মান হ'ব 7 নাই কিবা নাম্বাৰিং টো দিলো মানে reaction with নিলিখো আমি এটা কি লিখিম oxidation reaction oxidation reaction and number A যদি primary alcohol এটা ললো আমি কি primary alcohol যিকোনো অক্সিডাইজিং এজেন্ট ললো আমি ইয়াত ললো কি K2Cr2O7 concentrated H2SO4 strong oxidizing agent লব লাগিব মাইল ললে নহব KMnO4 ললে নহব strong oxidizing agent লব লাগিব primary alcohol oxidized with potassium dichromate and concentrated H2SO4 we get aldehyde
we get aldehyde. Aldehyde of reduce কৰিলে alcohol পাও আৰু alcohol of oxidize কৰিলে আমি কি পাও aldehyde পাও aldehyde পাও আৰু alcohol of reduce কৰিলে এফালে 3 ৰ 5টা 6টা হাইড্ৰোজেন এফালে 4টা 4 ৰ 6টা হাইড্ৰোজেন এতিয়া এফালে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেন গতিকে we get CH3 CH2OH potassium dichromate concentrated H2SO4 দিলো we get CH3 CHO and H2O here nascent oxygen দিব লাগিব অক্সিডেশন হ'ব হলে কি দিও আমি nascent oxygen দিব লাগিব গতিকে nascent oxygen তো কৰ পৰা পালো K2Cr2O7 আৰু concentrated H2SO4 মাজত ৰিঅ্যাকচন হয় nascent hydrogen prepare কৰিলে so this nascent hydrogen is responsible for the oxidation of alcohol to aldehyde যদি নাম্বার বি ললো যদি এটো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হয় if secondary alcohol reacts with K2Cr2O7 concentrated H2SO4 we get ketone plus H2 we get ketone primary alcohol oxidized with K2Cr2O7 potassium dichromate in presence of concentrated H2SO4 we get aldehyde secondary alcohol oxidized with potassium dichromate in presence of concentrated H2SO4 we get ketone primary alcohol aldehyde দিব secondary alcohol oxidation কৰিলে ketone দিব important reaction next we go to the next reaction dehydrogenation reaction dehydrogenation reaction dehydrogenation reaction when primary alcohol okay this is the dehydrogenation reaction primary alcohol heated with copper at 573 Kelvin primary alcohol to jodi ami copper di 573 Kelvin ot heat kori diu then we get aldehyde and hydrogen gas is removed then we get aldehyde and hydrogen gas is removed primary alcohol copper di heat korile ami ki pao aldehyde pao jodi secondary alcohol heat koro copper di pelai when secondary alcohol heated with copper at 573 Kelvin we get ketone and hydrogen gas is removed dehydrogenation boli kele goise hydrogen gas duta reaction remove hoise so it is dehydrogenation reaction but tertiary alcohol is exception yat ami aldehyde ketone na pao tertiary alcohol alkene as a major product pam alkene to pam alkene pam tat aldehyde ketone na pao number C if it is tertiary alcohol heated with copper at 573 Kelvin we get alkene plus water gotike primary alcohol heated with copper we get aldehyde secondary alcohol heated with copper we get ketone tertiary alcohol heated with copper we get alkene this reaction is known as dehydrogenation reaction primary alcohol or secondary alcohol ক্ষেত্ৰত hydrogen gas eliminate হ'ব tertiary alcohol to exception ইয়াত alkene formation হয় আৰু water formation হয় গতিকে মনত ৰাখিব লাগিব আমি যে alcohol
এলকহলে কপাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে 573 কেলভিনত এলডিহাইড প্ৰাইমেৰী এলকহলে সেকেন্ডাৰী এলকহলে কিটন দিব আৰু টাৰচাৰী এলকহলে এলকিন দিব গতিকে এটা ৰিয়েকচন জানিলে তোমাৰ মনলে গিটা আহি থাকিব जो आमी মনত ৰাখে মানে কে প্ৰাইমেৰী এলকহল gives aldehyde secondary alcohol ketone and tertiary alcohol gives alkene okay so these are the reactions of alcohol আমি নেক্সট ক্লাছত অকমান কিছুমান কনভাৰ্সন সিম্পল কনভাৰ্সন শিকিম তাৰ পিছত আমি কিহত যাম ফিনলত যাম গতিকে আজি ক্লাছটো ইমানতে শেষ কৰিছো ষ্টুডেন্ট বুজি পাইছা চাগে মই যিমান পাৰো সিম্পলিফাইড কৰি তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চাইছো ওকে থ্যাংক ইউ ষ্টুডেন্ট